أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. जी, इसका जो तरन्नुम है वैसा ही है पहले वाला। दूसरे वाला ये चार में तकसीम होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। एक दूसरे से नीचे आता जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. अब फिर से वही वाला लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لين 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 لين. जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين एक मरतबा मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको सिंगल पढ़ना है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين सुनाए कोशिश करता हूँ शेख, तो नहीं है। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين मालिक यौमिद्दीन में उससे थोड़ा सा नीचे, उसके बाद एकदम नीचे मालिक यौमिद्दीन مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين हो जाएगा इंशाअल्लाह, प्रैक्टिस करते करते आगे। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जी सही है माशाअल्लाह। और आज पहला दिन है इसका, आगे मशक करते रहेंगे इंशाअल्लाह और अच्छा हो जाएगा। एक मरतबा मैं पढ़ देता हूँ, इसके बाद इंशाअल्लाह क्लास डन करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين